intention tamo Tipra sarokni bagai je tripartite accord sign khaimani pore je Tipra sarok thanai 75 boshoro sung deprived khaijak tongmani marginalized khaijak tongmani aborokno a dabi rokno tubui Tipra sarokni hamkraino tubnani bagai na sung chai tokmani bagai tini alliance of form khaikya alliance form khaimani sotte abobo je honorable home minister o je desh India ni 140 crore ni je honorable home minister nijiso bo acknowledge khaikya history had made a mistake for Tipra people and they do not want to repeat it back borok obono sungno kaham history o mistake engkha borok ni chaya engkha kintu tabuk BJP সরকার NDA ni je government ro Tipra sarokno rights sinai Tipra sarokno fyokjang sinai hinino tini alliance sungmani tai oboni porendor abobo nukha loksabha je fur campaign khainer bege honorable home ministers of India ni je Kumar gato phaikya bo nijisto bini khub bai thang Tipra sa accord no ti saka tai abono implementation khainen bagi saka kintu tabuksuk jora so far almost 20 months hai kabui tongkha but yet we haven't seen any of the points in the Tipra accord has been implemented yes have mani pore thui kosogoi shakni kolomti khiklai হাজার কিলোমিটার ইয়াকুং ni tola juta simikawoi himai tini andolon khaiman pore Tripura Tribal Area Autonomous District Council 10,492 ni bising 7,132 square kilometer tini Government of India ni tini Parliament of 49 bar amendment ni sing mankha tini o manjak tini additional dokhol khainani kok sawo ajago wanjui tongnai thuruk tongnai joto tongnai ni sawo sungto 1967 o chengkru joto dokhani borokto tonnani bagi edisi thanmani ya Tipra saro kuno dino ta goktu jebabe Tipra saro no kasgei gorib khai toni tonka sotto mane nini thanai 75 bosro oba haken toni na nai tong haisi politics sanganga rangni politics abo joto no Simon bahike Maharashtra o Shivsena no subayei টুকরা দুই টুকরা খাই রেখা আবো পুরা নেশন নুকু মহারাষ্ট্র বাই NCP নো দুই টুকরা খাই রেখা আবো পুরা মহারাষ্ট্র নি বড়র এবা নেশন নি বড় সাইমান বিহার বাহাইকে সবাই শুক্রবিশি কা আবো নুকু বড়োল্যান্ড বাহাইকে বংনি অ্যালায়েন্স পার্টি নো সকা কা নুকু পাঞ্জাব বংনি অ্যালায়েন্স পার্টি আছে কচাম আকালি দল নো বাহাইকে সবাই কে আবো নুকু গুরুখা রক বাই বড় ইলেকশন ইস কাং বড় থানসা কিন্তু গুরুখা land sane rokno bahike sabai se abo pura nations lo waisi tar mane BJP ni je politics karnataka bahike sarkar sabai kya madhya pradesh bahike sarkar sabai kya ab jotono nugui tong guao bahike politics thungi tong ab jotono nugui tong and je Tipra sarokno am proshno sunani musu norok sawo development ni yawi sung BJP thango BJP rok khaklabo kokfro citizenship amendment bill citizenship amendment act angmani pore a time norok tangi akok sadia je time Tipra sarok ni roman script no shak by thang honorable chief minister sara India ni media ni buskang kok saitong implement khaya a time bateb se bong ni kok ti ka statement no khna yam phaine nangle je time Tipra sani land rights rizak yang ni tongo a time se bizib tongnai rok tai khanang je yang ro lam sago kok Tipra o joto lamsago khapani tahte bukhuk chongno chung jorabai baksa naisigi naite kukubunyo au TTAADC ni chongbari sampawi phaikya o jorao nai jaikhangke je hasteo hapang naikuli tongnai bodol especially BJP party Bharatiya Janata Party kami thangai mon ki baat ni panda puila bukhak to saka obo political ya nei Ramchandra na je ashram bari rogo gotna anglai rogo obo political party ni program ya Tamungwi bulai tok le rokni rogo approve manage khaipano kintu nokjakha tabuk kereng jaga mon ki baat panda non political humpano a panda rogo no joining rogo khlai tong mani abno karibo o khebono tumuno hasteni mantrakra Dr. Manik Sahani je lukuthum pandao thangmani no naikha kusu kereng jaga thangai bo joining kabang manai tongo belai kaham no
bini tabok kami amchai rogobo thangi tongmani nugui tongo phiaba jotoni sei tabok sumung kasai tongmani kok ungkha je hasteo hapang tui tongnai bodol BJP Tipra Motha IPFT aboni je pradhan birodhi dol hingka CPIM tai Congress phiaba naimani nukjakha je protekta BJP ni program kotor no bini je alliance partner Tipra Mothano mang sisil sawi kok sajagi tongo hingkai nini July bariwo hne 25 tarik और परे तिनी बहायनो जुलाई बारिवो के उसकां 25 तारिखो के काथलिया मिर्जा राजापुरो आमाय खाइनाय निनि मान्दायो हन्दी खुमलंगो हन्दी ताकारजलाव हन्दी आबो हाय माने परे गतना रबो केसे मिसा आंलायखा पार्टी अफिस सकसलायमेन हायरबो पार्टी पार्टी ताबु चिनि जों मिडिया अंगैनाय गणतन्त्रनो रक्षा खालायनाय नि अंगै अबनो सुमु कतर कासै दङ लुकुरम बसकांगो तामुंगै निजिनि एलायन्स पार्टनार बिसिङो बा कागलायनि नांखा बा तेरालायनि नांखा बा उग्लु कक सारन नांखा अ कक सिलचा मुंबो एरें या पुरा साम्प्रदायिक हनिबो हनका प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध आमहाय शब्दबो कखा नरनीति प्रासानि दाबिनो रया हनिबो साका जों जे खलाय दङ अबसे अबासि डेभलप उनाय हायबो साका आबनि परे खरचाताय खरचानो कक सिलचा लायमतो कक नुकरिखा हायके अमहाय जराबो ताङै जों ताबो कक साया अंनाय जे सिक्ला बदल लग्न तुई बुबाग्रा पुइतो सावो जे सिक्ला बदल लग्न तुई नाय देशनि थिनां सामनाय नि चबा खलाय दङ जे थिनांनि बर्न हकाय जों तिनि आबुइनो कक तिरफ्रावो जे युथ नि बिसिङो जे खरकसा बेराखे कक्रुक लिडार Tipra Mothani सिक्ला बेदेक YTF नि जनरल सेक्रेटारि ताइ आमनो करेबो बिनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन रंनिबो इनचार्ज बरम मुरां ताखोक जेम्स देबर्मा ताखो लामसगो तिनि ओ आलायदा कगलाम पान्दावो जरा बाय बाक्सा जरा नरुगै कक सुना थाङै जरानि कक पान्दावो ब्लाइ के हामबाय सिनि कक त्रिपुरा न्यूज चैनल्स रखनो ताइ जतो नाइ टंनाय पब्लिक सिनि रांसाकनि मारे किजिं सकनो ब्लाइ के हामबाय ब्लाइ कदकमा दखाना हनि हिनसिनाय कक त्रिपुरा बाय सेफ मानिया कक सालायनानि तिनि मानमानि बागै ब्लाइ के टंथका ताइ I think जे पब्लिक रकनि उराम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स बा Tipra Mothani हालक बा सिनि दाबि दाबा रखनो तुइ कबांमा जे सन्देह डाउट इंगि तंमानि आबनो जों जे मानतै तिनिनि हाय सालो चाइटकनाय आबो रखनो जों शुक्रबि सालायनानि हायसि गाय नाय तंनाय रक्तबो आं खाबाय खुबैनो हामबाय माया फरो जत्तनो ताइ अ बिसि कताल नि सिनि न्यू इयार नि इंगिने जत्तनो खाका हामते चबानि चिबाय आव बाबाइसा फाइसिं स्टेट गभर्नमेंट तो BJP Tipra Motha IPFT एलायंस फियाबा TTA दिसिवो Tipra Motha सिमिनो सरकार खालाय दङो आबुनि यागुलबो अबखे तामङै इ BJP बदल र बिनि एलायंस पार्टनार बा अमाके सेजा कक सारा नांखाना कारण न काइसा हंका हंके निजिनि ककनो निजि साके बुइसि खानावो हनै साजाकमनि र कक दङ आबो हाइरकनो कटन खायावै ताङै फलां सालाय दंखना नों तामो खाका खरकसा एलायंस पार्टनार बरकनै ताइ जे बुबाग्रा सं युथ रकनो तुइ सकाङै दङ आजागे नों सिक्लाङै बमहाय नुक ओ राज्यनि परिस्थिति न नाइदि ब्लाइके अनफर्चुनेट ताइ आं लोको रकनो अबनो सानानि मुसुङो नर उराम सिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स एबा BJP जे पॉलिटिकल पार्टी नि होइते जों तो 2024 जेफ्रो ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन खलायका थिक लोकसभानि सकांद्रबनो जों BJP बे अलायंस थांका अलायंस थांमानि सर्टे तामो पॉलिटिकल पार्टी वो अलायंस लायि गवर्नमेंट फॉर्म खायि मंत्री आसुक लायनानि आबो हायसिनि कोनो इंटेंशन तंमानिया इंटेंशन तामो Tipra सारकनि बागै जे ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन खायमानि परे जे Tipra सारक थानाय 75 बछर जों डेप्राइभ खायजाक तंमानि मार्जिनलाइज खायजाक तंमानि आबो रकनो आ दाबि रकनो तुबुबै Tipra सारकनि हामग्रायनो तुबनानि बागैनो जों चाइटकमानि बागै तिनि अलायंस फॉर्म खायका अलायंस फॉर्म खायमानि सट्टे आबो जे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ओ जे देश इंडिया नि 140 crore नि जे ऑनरेबल होम मिनिस्टर निजिसो बो एक्नॉलेज खायका history had made a mistake for Tipra people and they do not want to repeat it back. Borok obono sungno kaham history wo mistake engkha
borok ni chayang kha kintu tabuk BJP সরকার NDA ni je government rok Tipra sarokno rights sinai Tipra sarokno fyokjak mung sinai hinino tini alliance sungmani tai oboni porendoro abobonu kha lok sabha je fur campaign khainer bege honorable home ministers of India ni je Kumar Gato phaikya bo nijisto bini khuk bai thang Tipra sa accord no ti saka tai abono implementation khainen bagi saka kintu tabuksuk jora so far almost 20 months haikabui tongkha but yet we haven't seen any of the points in the Tipra Accord has been implemented haisi but honorable chief ministers of the state jaga jagao thangai Tipra Mothani hamya samani bongni netritto rui tongnai rok Tipra Mothani hamya samani nukha khanaka কিন্তু CPIM হাই যে বিরোধী দল এবা কংগ্রেস হাই বিরোধী দল ন চাইয়া সামানি সঙ্গাসক সিনি খুনজো খনা ভাইয়া গা ওবনাইদি একদিকে নং হালক অ্যালায়েন্স নি হালক নং বই দং তাই কাইসা দিকে নিনি ওন অ্যালায়েন্স পার্টনার ন কুলো নিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার ন চাইয়া কে সিলসে সামানি আবো কিন্তু বলাইকে চাইয়া হেলদিয়া হাইসি ডেমোক্রেসি ও নরক নুখানা থানাই কয়েকদিন সকাং রক বারে বারে বস হাইতঙ্গু রোমান স্ক্রিপ্ট নতি ইমপ্লিমেন্টেশনস খাইনানি কোনো দিনও স্টেট গভর্নমেন্ট রাজিয়া বিনি বুকুংনি নসন খানাকা বআবো বস হাকা বসকাংনি সালো টিটি এডিসি ও যদি বাতাইমুং উংখাং কাংকে 28 seat of BJP alone will contest and they will bring a victory in all those 28 seats ni bos haka abono karibo kabangma jaga nor nukhana Tipra Motha rokni je gundagiri khlai tongo abo hairo kok siljaka Tipra Motha emotional politics thung huni kok saka kintu as of now we haven't heard any of the words any of the statement that he gave against CPIM or Congress orono Tripura rajyoni Zeta परिस्थिति वो संगनुगुई तंगो BJP नि intention tamo particular the leaders tongi tongnai rok sakawa sugui bongni intention tamo bongni intention obono Tipra sarok ni rights no kuno dino boro ronani musung jagya so far tam Simon ba Delhi is so much interested to fulfill the aspirations of our people but there are some elements some leaders or between Indian government and between Tipra sarok ni bisingo kusaro basa ui stop khainani chai to wi tong haisi ta roman script ni kok no sana ba roman script no ti sai tongo openly khulam ke sai tongo je Tripura state eba government of Tripura kuno dino bono implementations khaya and abo bosa 40 lakhs populations ni the chief minister mane no state ni head state ni bokhorok jotoni sai kuchukuk post tongnai bos hai tongo tini roman script no sungkundino implementations khaya abo ki khoroksa ot najak smai jajak ha nini সংবিধান ni ya phawo tangai smai jajak khoroksa top post ni borok abo baike saiman foreign language ni sai tongo ang tini bon remind khainani musungo roman script not a language it is not the language abong kaisa medium se nini basa no express khainani bagi Nagaland nini nagaro bongni own tribes tong own basa tong kintu express khaina bagi roman script no bor use khayo Mizoram ni je tribes ro Mizos rock ni borok jani basa tong but express tambe khai roman script ni bisingti khayo nini Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh Assam kabangma jati tong bongni basa bongni particular basa tongino tong kintu express tambe khai roman script te botamo sa roman script nga foreign language english je kok sanai je foreigners ro borok bo bongni basa english no ngui tongmanu but express khaina bagi they use roman script ga aborok tini bo je statement remani the whole nation is watching on him eyeing on him and people are giving weight points rei tong haisi honorable chief minister tam sai tong kha tini jebabe institutions rogo everywhere roman script by use khaijagi tongi tongo how can they say roman script no impose khagyanga ba foreign language ko na hine sini naidi right from the beginning TSF hindi Tripura Upajati Jubok Samiti hindi and all the tribes of Tripura the Kok Borok speaking people the non Kok Borok speaking people sini aspirations tongo sini sentiment tongo 99.9% of our people are demanding to the roman script
কিন্তু abono respect ria ui je kok samani abo kintu constitution ni birut haise. If a person from some other states are having rights to choose which script they wish to adopt, why only Tipra can? Abo proshno haise. And jodi Punjab nini nini Maharashtra wo nini Tamil Nadu wo nini Andhra Pradesh wo nini Telangana wo bongni rights tong kanga Tipra wo tangi Tipra sarok ni rights kri. Prime Minister of India often says sabka saath sabka vikas, kintu sabka saath sabka vikas bahai ke ingnai. Nini nizini hawo nizini kanmung chumung nizini language no forcefully imposed khaijak tong. Bangladesh no runuk khana when Urdu language was forcefully imposed to the people whose mother tongue was Bengali. It ultimately Tamungwi led to the creation of new country Bangladesh. Tini Tripura state of Hainumi Tongo forcefully imposed Kaina Naitong. Constitution of India says rights to linguistic, Tainini cultural no preserve Kainan Bagay, Rokha Kainan Bagay, Songbidan, Barot ni Abus rights to. And you are the one who took oath in the constitutions, and you are saying that rights of the Tiprasa cannot be given. Abo kintu belai ke chaya haisi. আচ্ছা অব তো রোমান স্ক্রিপ্ট কক রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুই নাই যদিও আমনতি জোর আলোচনা তাই করক চলি দङ কিন্তু তামङै রিয়া না নিনি মতে দন তো থায়া সাকাবো টিপ্রাসানো হামজাগা টিপ্রাখিন কাহামনাया आबुनि उखलुगो तामु इंटेंशन दं बखे केबो बाय खाजाक नाकि नंरखे नबोनि साइलाइ थांनाय आमाय कुन थिंकिर तो दङ ना Yes, of course, intention is very much clear. Because Roman script jodi tini implement khayei 99.9% Tiprasani aspirations of fulfill khaikan kai buskangni salo Tiprasa rokte agok nai abo kintu kubuni do farakunu dinu naya abo sung wai by wai agini sivino nukha tai saimani tongo tai poriskar babe history se sungno phunugui tongo haisi tini Roman script ni bisingtei borongni busha buti rokno boro pori ri tongo baira rogo jaga jaga college kotor university kotor top colleges in the nations a jaga rogo pori ri tong Tiprasani furka bor implementations khainani bukhau dukho na jago bukhau dunuk jago kintu o Roman script no tuyei tini sungsani tongma jaga bo tini borok no to sung dusi rino tongo bongni sate sate nijini un Tiprasani thui rokbo a jaga MLA spot nai tongma bai a jaga minister pot nai tongma bai a jaga kun ekta party ni position nai tongma bai they also choose to keep silent haisi borok betrayal sini Tiprasani bagai borok betray khai tong haisi just because you love your position because you love your post because you love your nini seat nang kunu dino silent tongna ni ko gya haisi history wa ba kabama great leaders tong borok kok sao. Though you may be a part of political party, you may be a part of some organizations, it does not mean that you should forget your culture, you should forget your identity, you should forget your mother tongue. I see. Borok no suntini mas how I see. Intention clear nukzago Tiprasa rokno agogrunani naya. Aboni bagino over high impose kainani naitong I see. Aw, ang jedono puya sumani no bai tai se bobak thangana. যে তাবুক যে নাই নেবেনি কাকাই মুখ্যমন্ত্রী সিমিনো যে স্টেজ থাঙै নন ক এডিসিও রাং রহমানি সবাই মে আবো তাইছে লাইন ফায়না অবনি ইয়া গুলো বতাই কক সাও কেবো ক হামক্রাই সামুং তাংনানি জাগাও কেবেংখা কাকে বরনো কেবনো ফিয়কজাগলা কেবনো ইয়াকাজাগলা খनै যেমন হেজামারানি যে বিজেপি পার্টি অফিস তাংমানে কিতিङै बलायमानि पार्टी मुरगो केस रजाक बायखा ने एरें आन्दोलन बखलाय दङनो इनके ताबुक सुरु बुखुबाय सिमिलिया यागो बसगिका रमैनाय जे सिक्ला रगनि थिनां बा दिप्रामता खाने रगनो रमरमै दंमानि बा केस लाय दंनायमानि आबहायबो नुकजाक दंखा इनके अबो बमहाय आरियो थां सगमा खालायखा जे कारणे आसुर nglai dong khangke omhai isurong no tile tam salai joro karon case thangka mani no borok khorsa haijra marui pura bigra sing thana chance dongo tai hamkrai ni samung tanga thanglai dai bono case lo bakai desh ro gণতন্ত্র bahe kathang kaham milik kathar tongai mansinai naidi obono tabu Tripura rajyoni kok sanani thangkangkai
Tipra saro right from the beginning no sung case masawo right from the beginning no prosason by ottojar khaijak mani sung nugui tongo obo tinini kok ktalia haisi and tabuk je honorable chief minister sai tongo Tipra Motha violence khayo Tipra Motha violence statement ruo Tipra Motha je tongkasang tongmani halok rokno subainani nayo. I want to remind our honorable chief minister in front of him bini buskango honorable minister of the state MOTHANO tok bukur khukti khugiship na hini kok sau tangi ekta statement atai me bukaria dosung khana ka last jigi saka but why they did not give a capital punishment to the person who have given this statement haisi abo to borok se sawo sung to saya honorable chief ministers nu gya da roman script ni bagi last time o sini students ro kok sawi bok rok phati wi buja kha thui chasara ru khayei nizine amani kok borokno sana thang tini Tipra sa students rok bok rok phati ri buja kha abo ki Tipra Motha da buriton law and orders asugno bongni krak thang kai law and orders asugno constitutions no mani wi tong kai why honorable chief minister abo oppose khaimania borokni government tenure no 2019 no khaklabo kokja kha abo ki Tipra Motha ataima asakya na kuno regional party da abo high clariton it is totally government ni under ni ko kintu borok abo no fail kha I believe fail je ingi tongmani police proshashan hoite government ni proshashan hoite abo to failure bong ni sible and je jagao tini jagao thangai uttejona bason ritongo yakar grak fyok lak additional dok $167 cengkro joto dophani borok to tonnani bagi edisi sanmani ya edisi sanmani karan kai je Tipra sa Tripura ni je tribal tongnai ro Tripura ni je indigenous people tongnai ro borok ostitto borok ni songkot tongo borok ni existent buskang ni salo komor sinai hini se sung thui kolom ti khiklai tini titi edisi tu bi hayu kintu sei titi edisi no subaye jottoni bagi sanamnani bagi kok sai tongo ki Tipra saro abono khanang lagda Tipra saro abono joli jak lagda Tipra saro abono nasil jak lagda samoni statement abo honorable chief minister haisi riang rongno ugro riang rokno sornati hini barbar sai tongo Tripura ni chief minister mane joto 40 lakh ni chief minister he is not only chief minister for BJP alone he is not only chief minister for Bini community Simia he is also chief minister of Riang he is also chief minister of Debbarma he is also chief minister of every single Tipra saisi he is also chief minister of every single Bengali saisi Bini own state ni borok no bahai ke bo sornati ni saiman bo abini statement wise pono nada na khapiro goi ang bul khakya ne bage bo abo saiman kaisa community no obo hake sakabong ni bakha ki khamgalak da IPF tino ugrobat thangka abo ki abini statement yada ha kabang ma statement obo hake khaito I think honorable chief minister no sung bare respectfully with deep honor sung bono request khayo abo hai uttejona ignite ngai jat provoke ngai jat statement rokno tar di because Tripura sung peace nayu Tripura sung tongkasang boyar halok nayu haisi if he keeps on giving such a statement then in the days to come people will definitely certainly will react to his statement haisi abo bo ready ma tongnai au abo to hasteni montrokra je abo samani ko tai kaisa tabo je Tipra Motha ne tejun mungbai edisiwo rang kebang bar hojaka waiseba saka sara 6000 koti waiseba 18000 koti abo hairoka sai dong utabo gai rang rohormani naji boto montrokra to bo edisi ko buwan sunen na bo rajunu wan sunango rang rohori tongo pheba o rang rohormani no rang chalai tongo rang sebamani hisab ya ni sai tongke aro ni kuno sanani tora tong ba abu ko buja naidi bini the honorable chief minister jebabe bosaka 40% of total budget
27,000 crore ni sai bisi aron bising 40% budget ni rang TTID sho directly horoi development ni samung choli tong ni saw কোন নংনো সাকা থাসিং বাক্সা জায়গা সাও 1800 কোটি বাক্সা জায়গা সাও 6000 কোটি বাক্সা জায়গা সাও 800 কোটি বিনি স্টেটমেন্ট সে পুইলা ঠিক খাইগ্রা দিসংকে সাও এন্ড অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিনি স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া অলরেডি বন বিনি স্টেটমেন্ট নি রেসপন্স তো বন সাকা নং স্যাংশন মেমু ফুনুক দি Honorable Chief Minister nengkok by sakangkangke sanction memo funuk di and as of now sungje Simon Mote total thanai 2025 to 2026 ni je year ro 860 crore budget TTID show honan bagi kok engkha chengkha tai aroni bising tabuk suk jora matro 560 crore se sokjaku hojaku tai 300 crore still yet to be received haisi tini baskangni april ni 18 no TTID ni je tenure je mia paina ni thangai tong tabuk january 27 ni kok sung sai tong tai koyak din bai bor ki abono hoya angna ni intention de tong Tipra sano deprive khaina de tong jebabe bor BC elections ro khayangi tongkha jebabe ni TTID ni by election khayang tongkha abo haino rangbo hoya kare Tipra sano deprive khaina nai tongmani sung nukjagi tong so Honorable Chief Minister sudu bini officials rokno ringai busagre khani sangka hangkai ongla khaisi he has to go to the ground and verify and tally whether his statement is correctly said or not haisi kintu sungnuk jago abo hai totally kok je samane abo tatal bini sung buskang ekdom free and frank statement tabuk Honorable CM ritong abonoti bo response riable TTIDC 70% geographical area geographically cover khaitong 35% total population edisho cover khaitong othoso 2.7% se development ni bagi use khaijak tong ang barbar chau education ji kokrong ang last time no nukna debate ro ang samani matro 1.2 crore sanction ngo school tong 1633 ta ni PWD 4 hoje 5 कोटी ngo wo sanction khlaijago aba haike deprive khairi sini tongni tono haisi tini sengkop samang to 860 crore sopai kya o 860 crore no pojonto se 4 ta ko borok bak khai hor every 3 month waisa khai tini tai 300 কোটি tabo pending tongkhu abo tiprasa ni man thai tiprasa edition tongne rokti man thai kintu tabo pending tongkhu haisi honorable chief ministers of Tripura and bin is a boss सारा इंडिया नि बॉस प्राइम मिनिस्टर मोदी जे साइतों सबका साथ सबका विकास हो त्रिपुरा सारो खबजा गो if a person from municipal area or some other agartala ni area development no borok upobok khaitong gangke ADC area ni त्रिपुरा सारो निबो upobok khainani rights tongo borok nibo a man thaitong haisi a man thaino borok complete khairana nang haisi acha aro salkia sekango mukha je BJP जनजाति मोर्चा नि बखाते साब जुनार लोगो देउटे छिने लेखा एडीसी नि ऑडिट खलादि को रांसा लायो अब हाइनि जे कक्सिल जाय दंमोनि आबो ताबुकबो काइसे कइसु तिप्रासा बीजेपी खायनाय नेता रक साइ दङ रांजाओ रां गारि कतर पायो को अब हाइमान कक साइ दङ ता ऑडिट खाइके मानजाकनाय ऑडिट खाइया नि रको और पिता सानाय आबो नि बागिनो संसावो Honorable Chief Minister Niyago se jotono law and order whom power bin yago tong if he says tomorrow he wants to conduct the audit most welcome sung ta abono kuno dino yak bono khawi sung stop khai tonia ba khaimana bo koi ya haisi bin yago singka let him do the process bo khainani nango jasai khainani nango let him do we are also ready haisi tobe haike tatal kok sudu media phai silcha yakare practical khaiya kok sung sao বড় কক সাও বিজেপি গভর্নমেন্ট হাইকে 50,000 চাকরি নাই বিজেপি গভর্নমেন্ট হাইকে আঙ্কাই 7 পে কমিশন খাইনে বিজেপি গভর্নমেন্ট চাকরি খাইকে এভরি কনস্টিটুয়েন্সি ওসে কাইসে কলেজ খুলুক নাই আ ককরক সাও তিনি 2026 সঙ্গি টংখা একটা দ বড় ফুলফিল খাইকা আবর অপন তো মান আইনি ব্লে যে স্টেটমেন্ট শুধু পলিটিক্যাল বাসন সিমির খাইবংলা end of the day you have to implement on the ground as well and that ground report is clear and crystal BJP rock abono khlayang itong haisi
আচ্ছা বাবৈসা ফাসিং টিপ্রাসা একর্ড খালাই তিনিও মুখ্যমন্ত্রী সাকবাই থাংনিবো বিনি সেক্রেটারি সয়রেজা Yes. আমনো কারি তাই অন্য যে একর্ড খাইনে রক্ত সয়রে খানো ইনকে ব সাই দং হাতামো এডিসিনো রাং রহকা এডিসিন গাকে টিপ্রা মথা হামক্রাই খাইমিয়া जों सिमिसे सरकार फाइके हामक्राय खालायमानाय आरो बताम बुजिरानि नाय दं एडिसि इलेक्शन बो जों फाइ दङ आरो तो पाब्लिक रंनो बरक साइ दंखा जों सिमिसे जतरि हामक्राय खालायमानाय नाइदि पॉलिटिकल बासन तो जत पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स नो साव CPIM साव CPIM फाइके जोंनो सबसे सक्सेसफुल गवर्नमेंट चालकनाय कांग्रेस साव कांग्रेस फाइके चालकनाय BJP साव BJP फाइके चालकनाय किन्तु पब्लिक र आबनो खनानान मुसुं जाग्लिया पब्लिक र आबनो आकाय खायसि पब्लिक र ताम नायनि मुसुं कक साया करे बिनि सामु शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स एक्शन शुड बी लाउडर देन वर्ड्स किन्तु ताबुक BJP गवर्नमेंट आसकै बरक आदामा नोंनि दङ यस 28 नि बिसिं 28 न सुंतलानाय आबो हाइबौनि इंटेंशन नोंनि दं बाहायके नों 28 नि बिसिं 28 लांनाय इलेक्शन सिंयाखौ नोंकि जनतानो आम जनतानो पब्लिक नो फुल द वन सुक before casting their vote itself you are saying 28 ni bising 28 ngai tarmani ningba pura host cap khai constitution no se ningba romiship ma kok la kheble vote siria ko janta rogni bukhani kok no le ning baike saiman khaba je borok no nai hine tripura ni tiprasaro still bubagrani hamjakma bubagrani tuidulmung bubagrani leadership not two particular leaders ekmatro bubagrani thani hope nugo बुबाग्रानि थानि आशा दङ ओ आशा ओ जे होप जागा जागा जे जागा बुबाग्रा थाङो हाजार हाजार बरक बिनि उकुलुको फाइमानि नरक नुगुइ दंना एन्ड नरकनि न्यूज चैनल गोबांमा कतर कतर न्यूज चैनल रक बरक थाङै उराम उराम तिस हाउस कुनु दिनो ताताल फुनु गया आज बर रखनो चिकेन चारनानि बगै चुवा खारेनानि बगै रां रुरुइ गारि भारा तुबि फाइमानि आ बर रक गया दे केम बाय देयर ओन They came for the sentiment of our people. They came for the rights of our people, I see. And they totally rely on Bubagra. They totally have trust on Bubagra. And this bonding of trust will ultimately free our people, I see. Tabu, teba kok sana tau ko nung Bubagra ni kok saka Bubagra sepai grasine. Bubagra sakbai tanto diliwa kusumalai nyai tamo meeting hingga ako hingga engana hingga kajaglia di prasekar. फियाबा आबोनि यागुलो ताबो बुबाग्रा आसुमसा जे तिप्रासा से CM उना नांनाय हिमानो कुलो गलो तामो कारण CM चावै तौदतै तिप्रासा जे CM रै हिंजाके ब स्वाभाविक बिनि बखाव टेक्टर नांखाना ताबोनि CM आबुइनो उंको बरनो उस्कानि मुलो कक सावो बरनो अमाके काटाल कक सावो कक पिरो ताइ नांनुया कक सावो जे बरनो ओरै परै खलायुखनै कक साइजों हदाबो तामुंगि बुबाग्रा खा कक सामा खलायखेना नाइजी बुबाग्रा कक सामा तो अब वास्तव नि को गया तिप्रासा मुख्यमंत्री इंगना नाइमे हिमानि ताम चाया दंखाबा जुदि मेघालय हाई स्टेट बरक नि उन बरक CM दं नागालैंड बरक नि उन बरक CM दं मिजोराम बरक नि उन बरक CM दं अरुणाचल प्रदेश बरक नि उन बरक CM दं तिप्रासा CM ना नां हमाले ताम चाया साकाबा एन तांगि से तिप्रासा CM ना नांगे दंनाय जुदि आं सोंखाता এই কারণে ন ওংনা নাংনাই ताबु कायसा कायसा इश्यूज न तुई जे जागो स्टेट असेंबली न कम्प्लीटली आबनो एग्री खाई बिल पास खाई सल्व खाइमानो आबो हाइरक न पेंडिंग खाइ तंजाव रोमान स्क्रिप्ट नि कक 8 शेड्यूल तो द बाद दे आबो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबा पार्लियामेंट नि पेपर बट रोमान स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट खाइनानि तो इट इज टू द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तांगि खाया स्टूडेंट रकनि कि कुनु तंग थक मुंग द तंग शक द तंग क्लासरूम आसुगै परिया करे स्ट्रीट अफ फाइ बक्र फाटी बुजाकनानि बाध्यंग जों स्ट्रीट न हरिमा दं जुदि तिप्रासा CM खांखाय ऑन द स्पॉट अब हाइरकन जों पास खायै जों रिमान्ड खुमु तिनि लैंड राइट्स नि इशू एवरी टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नि और थाङै जों पेपर मारियो हा जागानि बुमुं खालायनायनि बागै अरे आनि जागा आनि पूर्वज र आनि एनसेस्टर र ओ जागा तंगै फाइमानि हाजार हाजार बছर रमै शत शत बছर रमै तिनि सेई जागा न आनि हिनि क्लेम खाइनानि बागै आं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेबरक उत्तर प्रदेश नि हाइने बिहार नि फाइने पंजाब नि फाइने महाराष्ट्र नि फाइने बरक न जों रुरुवै से रिजेक्ट खाइजाकतानि
যদি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী কাঙ্কাই দেয়ার এন্ড দেন অব সলভ খাইমান কম হাইছি এই কারণে ন সুংতাবো সাইতং ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ইংনা নাংনাই তিনি সেই স্টেটমেন্ট ন নরক নুখানা থানায় কয়েকদিন সিগাং বিজেপি ni খরকসা ফর্মার প্রেসিডেন্ট রণজয় দেবতাম সাকা বসকাংনি সালো মহারাজা মুখ্যমন্ত্রী সানে ত্রিপুরা সানো খ্লাইদি নে abono suntang no stop khaine nangnai ni borok kaise samani abo viral lengtong see the mentality of these people are Tipra मुख्यमंत्री इंगना नी ना तम प्रॉब्लम इंजक बा सबका साथ सबका विकास संगंका Tipra नो वाइसे मुख्यमंत्री खाइने नी नरक नी तांगे या फातोलानी हा कमाजक मा हाइमा तंगजा Tipra की मुख्यमंत्री इंगना नी नांगेदा नांगो सबका साथ सबका विकास संगा कोनाय नरो इंडिया वो जुदी माइनॉरिटीज खरकसा बरक न से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सनामुई तंगमानो दुर्बोदी मुर्मो न गा ओ जागा Tipra 20 रिजर्व सीट पानो उंथुला दो माइनॉरिटी फान उंथुला दो सुंगनो ऑनरेबल the post chief minister नालेनि निताम प्रॉब्लम बा नाखाय नों रामपद जमातियानो chief minister खायदि नाखा मंत्री विकास नो chief minister खायदि प्रमोद रियांग नो chief minister खायदि हा निनि शुक्ला चरण नुवातियानो chief minister खायदि हा निनि शंभुलाल चाकमानो chief minister खायदि बात खलायदि तांगिया स्टेप कै नहारिया आई थिंक पार्टी नि बरो खलायदि CPIM नो बसं सावो CPIM ni ase no ko tonghangai khlainya ba tamo problem kintu na Tipra sarok no chief minister khangkai I hawo Tipra sarok tai ba agongnai sei intention se danger amsi kirma sincha haisi kintu sei jagawona asugui tongai bine a kokno silently khanai tongnai position ni bega abo hai borok bo tong aborok bo sin bagi danger jemon ei Jaliana wala bag 1990 no Indian rock no Indian rock no kok mani British ni kok bai ha sei British rock ni uttejona borok ni probok khlaima bai Mohandas Karamchand Gandhi no kok mani oba hai virus dine dine Tipra sani oro dazagi tong kubuni to farok bai Tipra sarok ni birod basana ni bagai abo hai virus no siniwoi kha kaham bai ke sing borok no ma thanranai thujak no ma sosanai haisi haika Tipra sarok yokta ni kre tini Tipra sarok o khorang no sini own state o deprive khaijak tong marginalized khaijak tong ne bubakara suru Tripura ni boundary o simia one northeast khlaiye tini Meghalaya ni borok Arunachal Pradesh ni borok Nagaland ni borok Manipur ni borok Mizoram ni borok Assam ni borok tini sini logi phaitong abono kintu borok kiri jaga stop khainani nai hai northeast development khainani bagai thansang khangda ba kaham kok sible abono tamo asuk birod khainani bagai dol pal khai ka sunani naikhe Maharashtra no northeast matro 25 ta MP tong out of 543 ab 25 ta MP jodi thansang parliament ekta awas ekta line ekta dabi khai kok sakang kai it will be a beneficial for northeastern region but why are people from northeast himself is opposing those initiative aborok no sung sitai haisi tar mane obono nayo Tipra saro kuno dino ta gopthu jebabe Tipra saro no kasgei gorib khai toni tonka sotto mane nini thanai 75 বছর oba haken toni na nai tong haisi tabuk nai nge khangkai je borok rok tam sanai inko joining layo joining keo ba Motha yakari BJP thango ke BJP yakari Motha phayo ahing tonglai deba ahing lai tonglai mani nogoi tamung nai kisasa Motha ni borok rok BJP o thangka kai a je BJP main state ni sarkar tei tongnai bodoli borok bono lamsok nai ke borok to development khlai tongo सबका विकास khlai nei sai tongo abuni yagulo je borok joining ra phainai borka sawo chindra develop yang ma bagai ang BJP ma phaikya abo khok bai than kana kachida to news phayo engkang ke oro borok no lam sogoi na hari tongo ta engkang ke borok ni je सबका विकास ni hamkrai je sogiya engma bagi no borok सबका विकास ni aro phayo engkang ke nengoro tamo sarani musung je BJP ni je politics borok ni party no khaya engkang ke bongnaro development rohya ngi tongmani haibo nukjak tongo tai kaisa engkang ke जोंनो नाहार कासे डेभलपमेंट खानि मानले आबो बम हाइ कुबुइ बस बानेता पॉलिटिक्स संगांका रांगनि पॉलिटिक्स आबो जतन साइमन बाहिके महाराष्ट्र व शिवसेना न सबायै टुकरा दुई टुकरा खाइ रेखा आबो
pura nation nugu Maharashtra by NCP no dui tukra khai rakha abo pura Maharashtra ni bororo eba nation ni borok saimano Biharo bahake sabai sukrobishi ka abo nugu Bodoland no bahake bongni alliance party no saka ka nugu Punjab bongni alliance party asa kacham akali dol no bahake sabai ke abo nugu Gurkha rok bai borok election is sakang borok thansa kintu Gurkha land sane rok no bahake sabai shape ka abo pura nations no waisi tar mane BJP ni je politics Karnataka bahake sarkar sabai kya Madhya Pradesh bahake sarkar sabai kya ab joto no nugui tong Goa bahake politics thangi tong ab joto nugui tong and je Tipra sarok na proshno sungnani musu norok sawo development ni yawi sung BJP thango BJP rok khaklabo kokfru citizenship amendment bill citizenship amendment act angmani pore a time norok tangi a kok sadia je time Tipra sarok ni roman script no shak by thang honorable chief minister sara India ni media ni buskang kok saitong implement khaya a time of tebse bong ni kokti hinka statement no khna yang phaine nangle je time Tipra sani land rights rizak yang ni tongo a time se BJP tongnai rok tai khanang jage yang phaya tar mane obo kuno dino politics of rights niya bong ni hinkai politics of money power haisi and ang jora jorao sini Tipra saro khub gorib ongsho tongnai bororo jorao chana krei kanmungri krei noknu khung kaham krei ha jorao kisa misa lu bijak mani bai thadon thangja jaw bubakran hamjak tongi bo sungno saw kabang phun kai sar Maharashtra sunglai khabai kubi hamjau Maharashtra ni kok khana kai sini mukti kalai phia jorao sung rangri krini bagai ma thangja jaw aba hairo ko saw haisi tini ang borno sanen musung BJP high political party Bihar kaisa scheme tik laikya joto buri rokno 10,000 kai nukungo danani bage tini amborno simple calculation khainen musu 10,000 karana nikok saw busuni bage 5 bosoni bage এক বছর বছর দিন তং 365 into 5 গুণা খাইকে কাই সালো 5 টাকা 5 পয়সা সে কলাই কিন্তু এই 5 টাকা 5 পয়সা বাই বিহার নি ভবিষ্যৎ বিহার নি জেনারেশনস ন ফালিশিপ কাজান বড় তিনি সেই পরিস্থিতি সেই এজেন্ডা সেই ইস্যুস ত্রিপুরা রাজ্য তো ওই 10,000 25,000 রাং দাইরে নাই বিজেপিও ফাই নর ভোট ফাইদি বিজেপি ফাই জয়েন খাইদি নি সাইতং তা থাং দিয়া জাগাও Dofano judi phiok jak nungnani musungkai hani rights manani musungkai language ni right manani musungkai Tipra Mothano karite kunu kure karon Tipra Mothano sosol Tipra sani bagai fight khai tongo Tipra sani identity ni bagai fight khai tongo I ha bubagra jebabe tabok thansa khai khlai tongo orono sungma tongnai haisi na khai sung o khui ma tongnai na khai sung rang pushani loop no tek khai sungma tongnai bat thansani jaga tongoi buskangni sara phiok mo mangko nai Telangana jepuru manpuru sungto 2014 ni history simse mutumano kintu right from 1950 plus ni simi andolon khai koto boro gorib chasara ru khai masaya manenya khai andolon khai kya 2014 o Telangana history inge tini manmani sal sungnuka Jharkhand manmani nuka sung Chhattisgarh dividing mani sung nuka Mizoram mungthaka Assamni Manipur nini engka oba haike binno state chikon mani nuka isi tini Tipra sarok aske kha baraya kare wait ma khaine for the rights amugno tabuk nung to sakaba ke nasina ko piaba oro je tabuk BJP khut bai thang bor bo sai tongo CPIM bo sai tongo Congress bo sai tongo Tipra Mothani ideology ঠিক করে পুইলা খে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আবুন অলখে তামো পুইলা জাতি ওলো পার্টি আবুন পরে খে তামুং থাংকা ওয়ান লাস্ট ফাইট আবুন ইয়াগুলো হংকে তামুং থাংকা তাখে নর্থ ইস্ট ওয়ান গে নরক বরনি সানমুংসি ঠিক করে কে বরক তামনো মানসি নাই অব ইয়াকার অবসানো অব ইয়াকার অবসানো হংকাকে বরনি তামো ঠিক তং আ ঠিক করে জাগাও তা থাঙ্গি নিব বরক সাই তংখা Ge boagra no nai ni meni ko kuyo aba haibo boss how many jora bai baksa jora ni joda sanmung wa thangai dong ke nongor tam sanai abo ka particularly sini demand core demand to sini greater Tipra len to BJP ekta time ram mondir ma sanane hini saka
একটা টাইমও সেই বিজেপি নো আর্টিকেল 370 নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো ট্রিপল তালাক নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো ওয়ান রুল নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো যত দেশ নি বুমুং সলাইনা নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো ভারত নো ইন্ডিয়া নো ভারত খলাইনা নি কক সাকা একটা টাইমও সেই বিজেপি নো হিন্দু রাষ্ট্র সনামনি কক সাকা আবো হাই আং 5000 তা ডিমান্ড লে হারি ফুনুক মান তার মানে এই যে বনি কোর ডিমান্ড নো বড় চেঞ্জ খাইকে আবুয়া তংইনো তং আবো হাই ডিমান্ড আবো যত পলিটিক্যাল পার্টি নো তং জরানো নাসিগৈ সিচুয়েশন নাসিগৈ সিনি পার্টিকুলার ডিমান্ড তো তং ন जों बुफ्रु ग्रेटर टिप्राले नि वर्क आउट खाइ जों अন্য डिमांड ताबो सानि तंखा मुखबा ओ ग्रेटर टिप्राले माना बागिनो वन नोटिस मा खायु এই গ্রেটার টিপ্রালেন ন মানানি বাগিনো ওয়ান লাস্ট ফাইট মা খায়ু এই গ্রেটার টিপ্রালেন মানা বাগিনো টিপ্রা মথা মা সানামু আবো তো কাইসা পজিশন সগিনানি বাগै যেমন নों মেট্রিক পাস হংনাयनि सिगां 1 पास मा खायनाय 2 पास मा खायनाय 3 मा पास खायनाय 4 मा पास खायनाय तार माने नों 1 नि सिमि जाम खाय डाइरेक्ट 10 न बरिनानि आकक तो याबले स्टेप बाय स्टेप मा थाव आं थाजिं सामा हाय 5000 दाबि आं तिनि न गनेरि खनारि मानु टाइम से तंलागाम से बीजेपी ने आबसक जरते दाबी दं जोंता आकक साया इगा ओबो हाय जे सवाल आबा हाय जे क्वेश्चन खाय माइंड डाइवर्ट खायनानि नाय दं मेन मुद्दाओ फाइदि नर ग्रेटर टिप्रालेन की संविधान नि बायरानि कक द साइतं इट इज विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हायसि आर्टिकल 2 and 3 नो जों सानै दं कॉन्स्टिट्यूशन नि बिसिङो न जों सानै दङो नरक सांबादिक नितो नर साइमानि अब्ले आकक न जुदि तेलंगाना क्रिएट मानो काय आसाम नि जुदि मिजोराम क्रिएटिंग मानो काय छत्तीसगढ़ क्रिएटिंग मानो काय झारखंड क्रिएटिंग मानो काय व्हाई नॉट ग्रेटर टिप्रालैंड एनरो टाबु साइमानो बांग्लादेश जेबाबे इंटरिम गवर्नमेंट जेबाबे आ जागा बांग्लादेश तो माइनॉरिटी स्टॉक न बुतक पितक माने बथारो तकथारो अब हाय खलाय दं दंखा डोंट यू थिंक the nations of India should look for the part of Bangladesh to bring in our side. Chittagong hill tracks, Kumila, Cox's Bazar. Over Okno to Kankai, powerful northeast ni resources bongnai. Abatama Hamiakok Sakaba. Sangba India no taibo strength Hanani Cox's Hable. Sin India no taibo powerful Cox's Sananan Saitomble. It is our organizations, Sin Youth Tipra Federations. When Bangladesh of minorities of Buzak Tongkai, Bangladesh ni moitro set wo thangi sing khorang ti sawi. Zepro Bangladesh to Indian ni High Commission ni buskang wo thangi chiri khogoi hadul khitar jago bokhok jago our YTF organization. Ei Bangladesh ni Assistant High Commission ni buskang wo bas away din rat sing ekota kai khorang ti sawi nations ni bagi kok saw. তিনি সেই প্যাট্রিয়টিক অর্গানাইজেশন সেই প্যাট্রিয়টিক বড়ক রংন বড় প্রশ্ন খায় সংবিধানী বিরোধ নেই সংবিধানী বিরোধ বড়ক সে হাইছি যে বড়ক সংবিধান মানিয়া যে বড়ক সংবিধান রেসপেক্ট খায়া যে বড়ক সংবিধাননি মানি জাকনা থেকে সামংতাইনে বড়ক সে হাইছি आव जरा तो खजर फेगा खापन ताथे बुक्सो आं अबाहाय खाइनाय इंटरव्यू ना हरना बागैनाय जत पॉलिटिकल पार्टी नि नेतारनो नांगो फियाबा फुन रख खलायखां के बाक्सा तो रस रमिया बाक्सा के तो जरारिया फियाबा जे ताबुक तिप्रा मथानि युथ रगनि बिसिङो जरा सानका के बरक जरा रखायन चाइतगो आबो चिनि बागै बेलाखे काहाम तान हिमबा जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी फिल्डो कक्साव फिल्डो सामुखायो लुकुरगनो कक्साव फियाबा आ लुकुरगनो कक सामानि abo khnawi abo no kubi hingka hangke abo soyaku a kok samani kulugo kok ferto da tong bor kubuya sai tong kha nei nya hangka kai agi puru jemon जों इतिहास गमा पढलाय मा हायता जे कायसा देश नि को जदि हिस्ट्री बय परीक्षा हंका के रासमाला मा हाय परीक्षा हंका के आ देश बो देश no joyin kha abo simse manai bo देश बैसेन खारो श्रीलंका अब हाइनो राजनीति रगबो जे कुनो बर फिल्ड कक साव किन्तु आ कक नि कक फिरो मुं दङ निनो जों मिडिया रगनि बारजा जों खा गणतन्त्र न मथांनाय बा मथांनाय बागै चबा खलाय दङ ओंके बा जों कक आवै दङ कक फिरि दङ साबता म कक साव आबन बागै जों तिनि पानानि बिसिंतै ताखुक जेम्स मानखा ताइ मुख्यमन्त्री सरो जे कक साइतमनि आ ककनि रिएक्शन नाखा ताबो पाइथा क्वेश्चन अबनो सावैनि जों खलबासिनाय जे टीटीएडीसी नि इलेक्शन नोंला ता वानसो लाइट थानायाव बो इलेक्शन दय खाया अंगै उनगनो CEM तनैनाय CEO बाय मा चलिरखा कयेक मास
o taklai bo hanyo bas kango bahai karon BC no bo leri ton mano boro by election no bo leri ton mano edisi election leri maya bo kun ko gya tam khakan Naji sung totally Tipra Motha angka Constitution of India no mani nai, Songbidan no mani nai political party well organized and disciplined political party. Sung fit kayo sini Constitution no, sung fit kayo sini Songbidan no haisi, and Songbidan no election is one of the process of Songbidan haisi. Tai tenure jekunu time o pai kyan kai. Government form khalainya ni bagai election conduct no makayu, and sung hopeful election commission kebo political party by bias in ya kare, kebo political party ni interference by decision na ya kare, they should take decision in their own haisi, and sung poito klayo bus kani salo dakti election conduct khlaijak na ungthu, and tai obowang lokorokno jehetu sala keba sanen mo song koekta issues Tipra Motha jemon tabuk je babe sung illegal immigrants no phana issues hundi, greater Tipra lane issues pana hundi, Roman script ni issues pana hundi, jotto digi sung je khai tongmani ab jotono Tipra sarok ni rights ni bagai no khai tong tini Tipra sarok ni khosori thangka belai khe sung saibano ang bare ma sawo Tripura Rajyo taisang reminded and musung sini khapang ni rangsak ni jotto mare kizing sokno Tripura state kaisa चिकन सा स्टेट मात्र 10,492 स्क्वायर किलोमीटर किंतु जे बाबे बांग्लादेश बाई संग बॉर्डर स्टेट शेयर खाइतंग 856 किलोमीटर संग बॉर्डर शेयर खाइतंग लख आयंग नानी बरफ फाइमानी बगै सिने हाउस माइनॉरिटीज तुंग थांका ओ माइनॉरिटीज तुंगमानी कारणे तिनी लख बरफ प्राय 40 लाख नि बिसेसिनि त्रिपुरा राज्य फाइ सपाइया आं बार एग्जांपल नाविमा साउ Arunachal Pradesh to 83,000 square kilometers bongni ayoton kintu matro 15 lakh population koi 8 guna beshi kintu population onga sini je 3 guna kom nini Nagaland no 16,570 something square kilometer matro population 15 16 17 lakh Mizoram tini 21,000 square kilometer population matro 10-11 lakh tini Tripura Rajyo jebabe haboi tongmani ojaro Tipra sarok kha sirig ya hanke thansang ya hanke mukmui tongmani mokol phiogi nare ya hanke buskangni salo Tipra sarok komonnani thangai tongu jotono thansang baidi haisi jepro sung Tipra sani rights ni bai kok sai tongo keboni rights no sung sekna ni bai kok sai haisi Gurkhaland rok bongni Gurkha rok ni bai kok sau keboni rights no sekna ni bai gaya Telangana rok borok Telangana states namnen bagi sau Andhra Pradesh ni tai oino part no sekna ni bagi ya it's all boni dabi ni bagi bong demand ni bagi sawo and boroni rights ni bai kok sau sungba bo haino haisi ga tini ang koina ni mo song rangsak ni maya kising mare kising songno thansa khai jora tong sini mokol fiok di যেমন 1953 ও সং মিস্টেক খাইকা গোবিন্দ বল্লভপান আপনি হোম মিনিস্টার ফাই ছাপাইকা 5 লাখ আইং নারনি ফাইনে রকম মধ্য প্রদেশ রহদি বিদেশি রকম হামা বাগনে হিনি সুংনো আন্দোলন খাই নারগেরখা ওবা হাই কবাংমা জাগাও গুবুনি আইং নারনি বড় ফাইনে রকম নরনানি বাগে সিনিয়র অপশন ফাইকা সং মুকুমুই তংই পার্টি হিনে জাতিনো পগই সং থানসাংয়ানি বাগে তিনি কমরি তং তাবুকলে ওবা হাই খেপ ওবা হাই যে opportunity no ta ya karbai siri haisi Maharashtra tong sakno sungma adai khaine Khabangni tahte bukhuk chong haike tinini koglam pandani bisingtui obono question kalangai thangka YTF ni Central JS James Debbarma je BJP party sudu rang chalainani party BJP party hingka kai Tipra sano kebengnai eba Tipra sani hamkraina ya party tai je BJP party hingka hangkai borok chini je tamsara je nangi tongmani jora bas nangi tongmani rei mani tongibo reya uklugo abahai naslemani hekaba bono rena musungya development na kirijamani rishi nangmani jahnayamo selengmani abahai party tabuk BJP party ni kebo neta ang chini kok Tripura phainani o kok do phirna musukhe ang welcome khlayo kok Tripura phaitung tai o je tabuk mukhyamantri Dr. Manik Saha awar berai ye kok samano kok phiroka chini YTF ni James Debbarma kha khlayo BJP ni kebo neta ro sakbai thamo phun khlai mano inyang ka kai ang phun khaikebo yasagan hnai yasag yankle lukrok obno norok tamsa senai
असु जरा ना आंगन अपडेट दै मानाय ये खेबं नि कगदो बुफुर मानो आबो जराय बाक्सा मान आसिमाय तिनि बागै नाइतमनि बागै जतना हमबाय ताई जतन से कबांकु खलायनाय जे हास्तेव उइ तमनि कगरनो नों जे मन्त्रियकरा हाय बरकनि कगनो कग फिल्म बागै पाइप्लाय हमबाय जरा रफायमा बागै ब्लाय के हमबाय सिनि कग त्रिपुरा चैनल सकनो सुंबे आसक कानेक्ट ngै नरकनि जरा काहाम सुनो रुमानि बागै सिनि खानि कग Tipra sarokni kokno sanani bagai tai jotto nai tongnai rangsakti maye ganang mare kiching songno bo hambai marbo obo haigeno sun thansama tongnai buskangni salo kaitoni thani ishoni thani mutai thani jani sini mutai rokni thani sung diai ne nangnai Tipra sarokno sung phiok mung rusukna nangnai haisi blai hambai ini kenapa kabar bahai kabar ini